आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा परम पम पम पम, दिल में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। परम पम पम पम, देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। বিয়ে বাড়ির এই রীতি রেওয়াজগুলো এত ভালো লাগে। এই যে 7 জন মেলে বরের চারিদিকে ঘুরে প্রদক্ষিণ করা যেটাকে বলা হয়, এবং হাতে থাকে সলতে, সলতে ল জ্বালিয়ে এই প্রদক্ষিণ করা, এই রীতি রেওয়াজ কিন্তু বাঙালি বিয়ের একটি অতি প্রাচীন রীতি, এবং এটি মেনেই সব কিছু হয়।